الله. بون إذا بالنسبة للتمرين اللي قلت لكم غنبداو إن شاء الله هو التمرين ديال الباك 2003 ديال l'étude des fonctions. غادي نبداو إن شاء الله. إذا على بركة الله. إذا بالنسبة للفونكسيون اللي عطاونا في الأول عطاونا f de x est égal à x moins 2 racine carrée de x plus 2. X appartient à l'intervalle 0 plus infini. Bien, ça c'est la partie numéro 1. Bien. Alors après, il nous demande bien sûr de première question, c'est de montrer que la limite de f de x quand x tend vers plus infini est égale à plus infini. Donc on commence. Limite de f de x quand x tend vers plus infini égale la limite quand x tend vers plus infini. Alors là, si je remplace, j'aurai bien sûr une forme indéterminée de la forme plus infini moins infini. Donc normalement, là, on va faire une factorisation, bien sûr. On factorise par x, facteur de 1, moins 2 racine carrée de x sur x, un petit doucement, plus 2 sur x. Bien. Et là, on va utiliser bien sûr une petite règle de calcul qui est vraiment très importante, et ça c'est à vous pour les exercices. Il y a la racine de x sur x est égale toujours à 2 sur la racine de x. Parce que racine de x sur x est égale à 1 sur racine de x. Et plus 2 sur x, et c'est terminé. Hada, ça tend vers 0. De même, pour celui-là, ça reste seulement 1 multiplié par plus infini, c'est exactement plus infini. Donc, c'est une méthode. Alors, il y a une deuxième méthode qui est aussi facile. On a une remarque. La remarque, il peut jouer un rôle très important. C'est que f de x, je peux remarquer que f de x, je peux l'écrire sous la forme. Donc, sous la forme racine de x moins 1, le tout au carré, plus 1. Est-ce que c'est vrai ou non? Si je développe les c'est un début d'un carré. C'est-à-dire, le 2, j'ai décortiqué le 2, de 1 plus 1. J'ai tenu x moins 2 racine carrée de x plus 1. C'est une identité remarquable. C'est-à-dire, c'est racine de x moins 1 au carré plus 1. Alors, comme cela, la limite, dans ce cas-là, je n'aurai pas besoin, bien sûr, de factoriser par x. Donc, il y a sur la limite, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus facile, normalement. Donc, ça fait limite quand x tend vers plus infini. La racine de x moins 1, le taux au carré, plus 1, égale tout simplement plus infini. Car, on peut dire car limite de la racine de x moins 1 en plus infini égale toujours plus infini. Alors là, c'est une remarque de passage qui est vraiment très importante et qui va nous montrer de plus que la racine, bon, f de x, elle est positive, strictement supérieure à 0. Ça va servir par la suite. Bien. Deuxième question. Alors, deuxième question, on vous demande bien sûr d'étudier la dérivabilité de la fonction f à droite de 0. C'est tout à fait normal, à droite du point 0. Alors, la dérivabilité, c'est un rappel donc simple. Vous limite de f de x moins f de 0. Attention sur x quand x tend vers 0 plus, qui est égal. Limite quand x tend vers 0 plus. Alors, f de 0, si je calcule f de 0, j'aurai exactement le 2. Donc, ça fait x moins 2 racine carrée de x plus 2 moins 2. Le tout sur x. Le 2 mais le 2 qui me x moins 2 racine carrée de x sur x. Alors là, je vais la décortiquer. Donc, x divisé par x, ça fait 1, moins 2 racine carrée de x sur x. Il y a moins 2 sur racine carrée de x. Comme ça, lorsque je remplace, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai bien sûr 2 sur 0 plus, exactement plus infini. Avec le moins qu'on a ici, c'est exactement moins l'infini. On a dit le quart, limite quand x tend vers 0 plus 2 sur racine carrée de x n'est autre que, bien sûr, plus infini. Bien. Par suite, je peux dire que la fonction, bien sûr, elle n'est pas dérivable à droite de 0. D'où f est non dérivable
à droite en 0. Bon, l'interprétation géométrique, c'est tout à fait normal puisqu'il n'est pas dérivable. Au créneau à l'infini, donc il y a bien sûr une demi-tangente verticale. Cette demi-tangente verticale-là, il sera dirigée vers le bas. Pourquoi le bas? Parce qu'on a plus, on a créneau moins l'infini. Alors là, l'interprétation géométrique, donc ça doit être admis une demi-tangente à droite du point A de coordonnées 0,2 verticale dirigée vers le bas. Voilà. Donc, c'est une demi-tangente à droite du point A de coordonnées 0,2 verticale dirigée, bien sûr, vers le bas. Alors, voilà pour l'interprétation géométrique, bien sûr, de la dérivabilité et l'étude de la dérivabilité à droite de 0. Même si on n'a pas demandé, bien sûr, l'interprétation de ça, parce qu'elle est très importante. Troisième question. Alors, pour la troisième question, on vous demande, bien sûr, de montrer que f est décroissante sur la monotonie. Alors, on va calculer tout simplement f' de x, et là, vous avez le choix entre les deux, soit utiliser la fonction l'oula, si je calcule f' de x, la dérivée de x, c'est 1. Attention, la dérivée de la racine de x, il y a 1 sur 2 fois la racine de x. Donc, il y a 2 fois 1 sur la racine de x. 2 fois, pardon. Et plus dérivée de 2, c'est 0. Donc, là, on simplifie. Ça donne exactement racine de x moins 1. Donc, là, finalement, le signe de f' de x est celui de la racine de x moins 1. Donc, finalement, la racine de x moins 1 elle est supérieure ou égale à 0, équivalent que la racine de x est supérieure ou égale à 1, ce qui est équivalent que x est supérieur ou égal à 1. Donc, f croissante sur l'intervalle 1 plus infini, et f est forcément décroissante sur le reste. Lorsque je dis le reste, il y en a من 1 à 0. Il y en a 0 à 1. Voilà. Les variations de la fonction. Bon, bref, on déroule le tableau de variation, on le fait quand même. Un x, f' de x, 0, plus infini. Alors là, ici, le 1, il s'annule. Là, c'est plus, là, c'est moins. Là, c'est f de x. Donc, notre fonction, là, attention, elle n'est pas dérivable en 0, double trait juste en face de la dérivabilité. La fonction, elle est décroissante. هنا كتجي من جوج كتهبط l'image de 1. Alors l'image de 1, ça fait exactement 1. Voilà, c'est 1. Au 4 est directement plus infini. Et voilà. Donc à partir de là, je peux facilement connaître même le signe de f. Il a un minimum absolu en 1 qui est 1. Donc il est strictement supérieur à 0. Il est supérieur ou égal à 1, normalement. À partir de 1, il faut 4 là. إذا هذا بالنسبة للفاريation de la fonction f. Monsieur. Oui, mademoiselle, oui, تفضلي. Monsieur, عافاك في لو سين ما كنعرفش فوقاش خاصنا زعما on doit résoudre l'équation f' de x égale 0. فوقاش مثلا خاصنا نديرو هكا racine de x moins 1 supérieur à 0 نكمل. شوف فاش كتكون une équation ديال second degré مثلا au troisième degré où il n'y a pas de racine carrée ni exponentielle ni logarithme de préférence بطبيعة الحال كنديرو la résolution عادية. فاش كتكون عندنا بحال دابا هنا racine carrée de x moins 1 بغيتي ديريها ماشي مشكل si tu résous l'équation ça va pas poser de problème. ديري la racine de x moins 1 égale 0 signifie que x égale 1 ولكن خصك تعرفي لو سين. هنا كما قلت لكم العقل في ذاك المره كنت جو لي دي d'ailleurs قلت لكم il faut se méfier فاش كتكون عندنا l'exponentiel او اللوغاريتم هنا كاين ان بروبليم. Il y a un problème, le problème ديال لو سين كتلام كيغلطوا فيه. مثلا عطيتك لا فونكسيون exponentielle moins x moins 1 مثلا كبر من 0 كاين شي حل معادله فوالا باش نبين لك donc x égale 0. ايوا اذا à droite c'est croissante à gauche c'est décroissante. Bien sûr que non. Dans ce cas-là كغلطتي 100%. ماشي croissante à droite elle est décroissante à droite. فاش كنديروا الطريقه ديال l'inéquation تكون حسن كتجيك
l'exponentielle moins x supérieur ou égal à 1, le logarithme, yani moins x, elle est supérieure ou égale à 0. Si je multiplie par moins 1, tout les sera 0. Et dans le cas où on a dit mujaba, il a 15 x sera 0. Ici, la même chose. L'équation d'N elle est simple. حليتي المعادله ما كاينش مشكل مشيتي فوقاش مجابه c'est pas un problème سهله بزاف ما فيهاش مشكل انا كنعطيك en même temps où le sinus en même temps le signe يعني la racine de x moins 1 elle est positive فوقاش الا كانت x كبر من 1 فاش كدير la résolution c'est pas suffisant il faut connaître le signe d'accord داك الساعه كتقولي كتمشي كتاخدي بما ان x sinus pour la valeur 1 كتقولي الا كانت x كبر من 1 la racine de x كبر من la racine de 1 هي 1 إذا la racine de x moins 1 elle est positive donc elle est vraiment elle est croissante sur l'intervalle donc il y a un plus كتزيدي alors que là هنا مباشرة كنلقاو en même temps le signe وكنلقاو en même temps بطبيعة الحال la solution de l'équation f' de x égale 0 alors مازال ندير واحد الرماك واحدة أخرى qui est très importante باش نجاوبك بدقة على السؤال اللي قلتي مثلا لنفترض عطاتنا f' de x égale x carré moins 3x maintenant plus 4 sur chiffre par exemple. Alors là, on n'a pas le choix. Parce que là, c'est un triangle de second degré. Mais on ne peut le signe directement. On n'a pas le signe. Il y a les solutions. Et dans ce cas-là, je suis obligé de résoudre l'équation Bouhda, faire le tableau de signes. À partir du tableau de signes, je déduis bien sûr le signe de la dérivée. Il y a la différence اللي كاينه. Même chose بالنسبه للوغاريتم بحال دونك كنمشيو دائما نديرو لا ريزولوسيون ديال ليكواسيون الا كان عندنا شي حاجه ديال السكوند ديغري اكزاكتوم بيان اذا هذا بالنسبه لهذا السؤال دونك شفناه ندوزو الان لا دوزيام بارتي الى ساليتو الى كتبتو هادشي ندوزو لا دوزيام بارتي Oui, monsieur. Donc, si vous voulez bien, on passe à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie fait une suite, bien sûr. Là, je fais. Alors, la deuxième partie, on a une suite. On considère la suite, pardon. Attends, on a la suite suivante. Si U0 est égal à 2, bon, on a UN plus 1 est égal à F de UN. Alors, première question, on va montrer par récurrence que UN est comprise entre 1 et 2, quel que soit N appartenant à N. Et là, la récurrence est là, pour N égale 0. On a U0 égale à 2. Vraiment, elle est comprise, bien sûr, entre 2 et 1. Donc, c'est vrai. Deuxième point, on suppose que UN 1 et 2. Et montrons que UN plus 1 est comprise entre 1 et 2. Bien. Alors là, on va bien sûr exploiter le maximum possible la fonction. F continue et strictement, bien sûr, croissante sur l'intervalle 1-2. Mais je vais le tableau de variation parce que notre fonction elle est continue, bien sûr, sur l'intervalle 1 plus infini, en plus, donc en particulier sur l'intervalle 1-2. Et sur l'intervalle 1 plus infini est strictement croissante, de même, et décroissante, pardon, sur l'intervalle 1-2. Mais or, UN est compris entre 1 et 2. Parce que la fonction croissante, il y a conservation, bien sûr, des les éléments et leur image. D'où j'introduis F, donc F de 1, inférieur à F de UN, inférieur à F de 2. F de 1, c'est 1. F de UN, c'est exactement UN plus 1. Et F de 2, c'est combien? On n'a pas calculé, bien sûr, F de 2, mais on peut le calculer quand même.
f de 2, j'ai dit, il y a 2 plus 2, ça fait 4. 4 moins 2 racine de 2. 2 racines de 2. De toutes les façons, elle est plus petite que 2. C'est tout à fait normal. Donc, c'est vrai. Donc, conclusion, quel que soit n appartenant à n, c'est vrai, un, elle est comprise entre 1 et 2. Voilà. Bien. Deuxième question. Montrer que la suite un est décroissante. Alors là, il y a un petit problème. Un petit problème, lequel est le problème maintenant? Le problème, on ne peut pas utiliser la fonction. On ne peut pas utiliser la fonction. Normalement, une fonction définie par une suite, ou une suite définie par une fonction, pardon, généralement, on utilise la fonction. Alors que là, l'exemple là, là, parce que... ما عطاوناش f de x moins x. Bravo, Alec. Bravo. C'est bon. Mais la position relative de C de f, par exemple, à la première détectrice, il n'y a pas une comparaison entre f de x et x. Alors, qu'est-ce qu'on a la comparaison entre f de x ou x? Alors, dans ce cas-là, quand on est obligé, بطبيعة الحال باش نحسبوها بطريقة عادية. إذا on va calculer tout simplement U1 plus 1 moins U1. شكون هي U1 plus 1 هي exactement U1 moins 2 fois la racine ديال U1 plus 2 moins U1. Alors هذا مع هذا كيمشي طون mieux. كتبقى لنا جوج عامل 1 moins la racine ديال U1. Or UN est compris entre 1 et 2. Donc, automatiquement, je déduis que la racine de UN, elle est comprise entre 1 et racine de 2. D'accord? Et dans la racine de UN, elle est plus grande que 1. Donc, on monte tout le bas. Donc, on monte tout le bas. Il est vrai que tu dis l'encadrement, mais qu'il y a un problème. نكملوا l'encadrement et ça va donner de très bons résultats. إذا غندير moins la racine de U1. Elle est comprise entre moins racine de 2 et moins 1. J'ajoute 1. هنا جينا 0 وهنا جينا طبيعة الحال 1 moins racine de 2. De toutes les façons, U1 plus 1 moins U1, elle est négative. Elle est négative. Parce que c'est 2, normalement, facteur de 1 moins la racine de U1, on va donner les négatifs. Donc, U1 est décroissant. Voilà. Il donne هذا بالنسبة la monotonie, donc ça pose aucun problème normalement. Troisième question, on déduit que U1 est convergente et calculer sa limite. Donc, à la بديهية, U1 est minoré par combien? Par 1. Et UN décroissante, donc UN est convergente. Donc, pour calculer la limite, on va faire appel, bien sûr, aux les propriétés qu'on a déjà. Alors, Chandiro, premier point. On a U1 plus 1 égale F de U1. Eh bien, non. Deuxième point, U0 appartient à l'intervalle 1, 2, troisième point, F est dérivable sur l'intervalle 1 plus infini, donc continue sur l'intervalle 1 plus infini. En particulier sur 1, 2. Troisième point, F est strictement croissante sur 1, 2. Donc, je calcule l'image de 1, 2. Alors, on ne peut pas calculer l'image d'intervalle que si la fonction est continue et monotone, strictement croissante ou bien strictement croissante. Donc, il y a exactement f de 1, f de 2.
Or, f de 1, c'est exactement 1, mais f de 2, on a trouvé tout à l'heure, c'était 4 moins 2 racine de 2. Ou là, il est inclus dans l'intervalle 1, 2. Pardon. Il est inclus sur l'intervalle 1, 2. Un est convergente. Donc, L limite du n est la solution de f de x égale à x, avec x appartient à l'intervalle, bien sûr, 1. Et voilà. Et donc, j'ai détaillé. Donc, normalement, les propriétaires marocains, un plus 1, c'est f de un, u0 appartient à l'intervalle 1, 2. La fonction, elle est continue sur l'intervalle 1, 2. La fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle 1, 2. La continuité, la continuité ou la monotonie, seulement pour calculer, f de i est inclus dans i, tout simplement. Donc, f de 1, 2, elle est vraiment inclus dans 1, 2. Donc, f de i est inclus dans i. La suite, on a démontré tout à l'heure qu'elle est bien sûr convergente. Donc, la limite d'Irhan n'est autre que bien sûr que la solution de l'équation f de x égale x, avec x, bien sûr, appartient à l'intervalle 1, 2. Alors, il nous reste maintenant seulement que de résoudre l'équation f de x égale x afin de trouver, bien sûr, la limite. Là ou là, ça. Voilà. ساد نعم. ساد فكاش كنزيدو داك ادغواط في فيرتيكال كيفاش؟ وباسكو عندنا لا ديريفابيليتي ادروات. لا كنكتبو ادغواط دو بوان. وبيان سور لان عندنا لا طونجونت ادروات ما عندناش اغوش. ولكن فيرتيكال ما كتبدلش واخا تكون اغوش ولا لا ضروري تكتبها ولدي اوبليغاتوار باش تبين زعما راك كتحسب في 0 بلس. Exactement, bien sûr. C'est une demi-tangente à droite. Ça. Voilà. Et là, je continue le salito. Prenons la résolution de l'équation f de x égale à x. Alors, je vais l'équation. Monsieur. Oui, تفضلي. قبل ما نقولوا باللي لا فونكسيون زعما قبل ما نحسبوا لا ديريفابيل فونكسيون نقدروا نقولوا باللي الي ديريفابل يعني بينوها. إذا كانت مطلوبة. إذا ما كانتش مطلوبة ما ديريهاش. On n'est pas obligé de la démontrer. Il a montré que la fonction est dérivable, oui, calculer sa dérivée. هاد la question كطرح بهاد الطريقة بنتي. فهمتيني؟ لان غير نعطيك واحد المثال بس شوف. الوغ كاين طبيعه الحال هنا جو مي بواسون بيزي بحال مثلا في الدومين عطاه الكوما كان يمكن له يقول لك اسيدي مونطري كو لو دومين سي 0,2. Lorsqu'on vous demande directement calculer f' de x, tu t'en fous carrément sinon. كيهمكش شكون ديريفا ou n'est pas dériva. لان ما قالكش étudier la dérivée de la fonction f. قال لك calculer f' de x. لانهما بالنسبه لهم راهم عارفين ان لا فونكسيون est dérivable. On vous demande seulement de calculer la dérivée. لا لا لا. لهذا c'est pas obligatoire. Alors كاين بيني وبينك واش نهضر واقعيا كاين دي بروسيس ولا بغينا نديرو ديريفابيليتي واخا نديرو حتى لا كونتينيتي. ايوا ما غنساليوش. واش فهمتي اش بغيت نقول لك انايا؟
يعني نورمالمون قبل ما نقلبوا على ديريفابيليتي خصنا نديروا على كونتينيتي هي الاولى. ولا اش ما قلتيش ندير لا كونتينيتي هي الاولى. اذا الله يرضي عليكم الا قال لك étudier la dérivabilité puis calculer f' de x, alors là vous êtes obligé de le faire. وبيني وبينك comment on démontre qu'une fonction est dérivable. رجعوا لهاد لا فونكسيون ديالنا هذه مثلا بغينا نبينوا ان ديريفابل. alors غادي اونت بارونتيز الله يرضي عليكم f de x شكون هي x moins 2 racine carrée de x plus 2. غتكتبي له اش غنكتبوا غنتخربوا غير التخربيق غنديروا x فلاش اصبر x plus 2 dérivable sur r. En particulier بحال اللي كنديروا الجماعيات en particulier sur l'intervalle 0 plus infini. Full stop. x flash moins 2 racine kx est dérivable sur 0 plus infini. Donc, f est dérivable sur 0 plus infini. علاش؟ Parce que c'est la somme de deux fonctions dérivables sur le même intervalle اللي هو i. إلا قال لك étudier la dérivabilité غادي ديري بهذا الشكل. عاد داك الساعة هنا باردون واحد القضية سمحي لي هنا غلط ندير 0 و 20. فهمنا؟ إذا la fonction elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini parce que la racine carrée de x, je vais dériver d'x, qui est 1 sur 2 racine de. Donc il faut que x soit différent de 0. Donc 0 ou 20 plus infini. إذا هذا الشيء خصك تكتبيه عاد داك الساعة تكتبي f' de x. ولكن هو عفاك من هذا الشيء. قال لك هي étudier les variations et montrer que les croissantes هنا و décroissantes هنا. وجا حاجة أخرى دار لك غير بزيرو بوحديتها باش ما تطيحش هذه الإشكالية. étudier la dérivabilité à droite 0 باش نسينا 0 تحيديه في الديريفي. إذا هذا إلا طلب منك أنا كنعاود نقولها إلا خاصك étudier la dérivabilité de la fonction puis calculer f' de x, tu es obligé de faire ça. Sinon, si on vous demande de calculer f' de x directement, alors là c'est inutile. ما كنطلبوهاش الكلام ما كنقولوهاش الكلام اللي نديرو باسكو كتخاطري هاد الشيء سون دي بروبريتي لي فونكسيون بولينوم لي فونكسيون راسيونيل داكشي كله معروف باينين. صافا بنتي ثاني صافا صافي وصل باينه شكرا. وي شكرا كنسمعك. علاش حيتي داك الزيرو كتغادي في المقام la racine carrée de x n'est pas dérivable 0, attention, parce que la dérivable de la racine de x, il y a 1 sur 2 racines de x. Donc, c'est 0, ضروري. On continue d'abord. Oui, تفضل. ماشي ما يمكنناش من لا دوزيام كيسيون ديال لا مونوتوني نقولوا انه سي اف اي او دوسو دو لا سيمبتوت اوبليك ديكواسيون y ايغال x. ما عندناش لا سيمبتوت هنا. كاين سيمبتوت ما نجيبها. ما كايناش لازم حيت نورمالمون تيعطيوها لنا في لا فونكسيون دابا بيسكو لقيناها في لاسويت لا ولكن سمحي لي دابا في هاد لا فونكسيون هادي واش عندها اسامبتوت بعدا اصلا باش نتفاهموا عليها هي الاولى واش عندها اسامبتوت ما عندناش. قلبي عليها تشوفي ما تلقايش اسامبتوت. هانتي شوفي الا حسبنا اف دو اكس سور اكس كاع حنا نمشيو ديريكتومون ليميت بلوس انفيني بلوس انفيني لقينا حسبينا ليميت ديال اف دو اكس سور اكس اون بلوس انفيني اش تعطيك؟ تعطيك 1 moins 2 sur racine de x زيد plus 2 sur x. هذه تعطيك هي واحد ياك. ولكن فاش تحسبي ليميت ديال f de x moins x en plus infini f de x moins x تلقى لك بنتي هي لا ليميت quand x tend vers plus infini ديال moins 2 racine carrée de x plus 2 هي moins l'infini. ما كايناش هنا سامبتوت اوبليك كاين اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون لا دروات ديكواسيون y égale à x. فهمتيني ما كاينش هنا سامبتوت. دونك ملي غنجيب الاسامبتوت ما عنديش من نجيبها. شوف سؤالي لا شوف باش نقول لك واحد القضيه سؤالي لا ما عطاوهلكش ما تقلبيش عليه. انا كنعاود نقولها وكنكررها هنا في السويت هاد لا سويت هادي ياك في الاول قلت لكم باش بغينا نديروا لا مونطون تاع لا سويت قلت لكم هنا اتونسيون ما عندناش لا بوزيسيون ريلاتيف دو اكس مع اكس. اذا غادي نمشيو بالطريقه العاديه وكوني على يقين كون كانت ما غتخرجش بالطريقه العاديه كان غيقول لك ايتودي لا بوزيسيون ديال اف دو اكس مع اكس بوغ تيدي. فهمتيني؟ ولكن هنا عارف بان اللي طرح السوجي ان لو كالكول ديال يو ان بلس ان موان يو ان لو سين ديالها كتصوب بطريقه سلسه وسهله
وكتعطيك la monotonie de façon directe. Alors, il y a des fonctions qui sont vraiment trop compliquées, impossible, je dirais, U1 plus 1 moins U1 dire le signe de croissance décroissance. Surtout les suites qui sont définies par une fonction. Alors, là, qui fait le ou qui étudier la position de C de F avec la droite d'équation Y égale à X pour t'aider, bien sûr, la résolution le problème de la monotonie de la suite. Voilà. هنا ما عطاوهالناش دونك اوتوماتيكمون نديرو بطريقه عاديه ما نمشيش نزيد من راسي انا ونقول سيدي جو في étudier la position ديال F de X على X. وشكون اللي قال لك دير لا بوزيسيون ديال F de X مع X وما تكونش F de X مع X plus 1 ولا X moins 2 tu vois. اذا هنا من الاحسن نزيدوا حتى حاجه من دماغنا الله يرضي عليكم صوبوا داك الشيء اللي عطاوكم حرفيا ما تقلبوش على اوتر شوز تقلبوش على حاجه اخرى زايده صافي ما كاين مشكل بنتي. اذا ندوزو الان لا بارتي نيميرو 3 où il y a la fonction g. La fonction g, donc on a g de x, c'est exactement ln de f de x. X moins 2 racine carrée de x plus 2. Alors, calculer la limite de g de x quand x tend vers plus infini. D'abord, je n'attends là l'intervalle 0 plus infini. هذا الدومين طبعا الحال. Alors, calculer la limite de g de x quand x tend vers plus infini. Alors, pour moi, غادي ندير الطريقة التالية وحاولوا تفهموها. خصكم تفهموها لأن هضرت عليها لاخاطش فضل. اسمع، هذه آخر حاجة كنت شرحتها لكم dernièrement في لا ليميت إلا عقلتوا. غادي نديرو on sait que limite de f de x en plus infini égale à plus infini. Et la limite de ln de x en plus infini égale à plus infini. Donc limite de g de x égale à plus infini. وبلا ما نحفي دماغي بلا حتى حاجة. J'ai utilisé la fameuse propriété اللي عطيتكم الحصة اللي دازت اللي عقلت. هي هذه حرفيا. limite plus l'infini de u de x égale à limite plus l'infini de ln de u de صلات على النبي اللي درت هذه شفنا صيبناها كان اكسبلواتي داكشي اللي درتي هذه الليميت بلوس انفيني وكنعرفوا الليميت ديال ال دو اكس بلوس انفيني بلوس انفيني صلات عندي اذا لا ليميت ديال جي دو اكس بلوس انفيني فوالا. اذا هذا بالنسبه لهاد لا كيسيون هذه دونك il faut pas chercher ailleurs donc ça c'est la méthode idéale اللي كنت نقول لكم. Monsieur. Alors petit oui mademoiselle oui تفضلي. علاش زيرو فيرمي؟ عطاونا هما زيرو بلوس انفيني عطاوها لنا باسكو لا الا قلبنا على الدومين سمعيني مزيان كون كان مثلا ما عطاوناش الدومين هما وبغينا نقلبوا على الدومين كي غنديروا انا قولي لي alors supposons que le domaine ما عطاوهناش شنو غديري شنو دي دو جي اكس pour tout x اكس ابارتين ا زيد بعدا اكس سوبر على زيرو هي الاولى علاش باسكو عندي راسين دو اكس اي زيد شنو x moins 2 racine carrée de x plus 2 strictement supérieur à 0. وهنا غادي نرجع لواحد الملاحظه دايور الا عقلتي فاش درت لا دوزيام ميثود كنت وريتها لكم اي هذا الا عقلتي كتبتها راسين دو x moins لو تو او كاري بلس 1 كاينه ما كايناش قلنا هذه سي ان ديبي دان كاري ورديناه راسين دو x moins لو تو كاري بلس 1 هذه اي توجور toujours vrai. Elle est toujours vrai. Parce qu'une racine carrée est toujours positive. Il se dit aller à Wahdo, toujours strictement supérieur à 0. Donc, elle est toujours réalisée. Il ne reste seulement que x supérieur à 0. Ou 0 plus infini d'atteindre حرفيا. Alors, quand on مثلا قلت لك قال قلب على الدومين, vous êtes obligé de faire ça. وتتضح لكم l'idée. الفكرة. bon, c'est-à-dire ما تعرفش الفكرة ماشي مشكل. اللي ما تعرفش الفكرة شنو سيدير la résolution ديال une équation second degré. Vous allez poser racine de x égale t, donc c'est emmerdant, franchement. Voilà que si vous remarquez bien la remarque leader, vous allez la rendre comme ça. Pour dire qu'on est beaucoup plus facile. وما ديروا لا دلتا ولا محزنون. وهذا راه موجب زين. واحد il est strictement positif, donc toujours réalisé. Il ne reste seulement que x supérieur ou égal à 0.
فوالا هذه دون لو كا الا ما عطاوكمش الدومين قال قلب نتاع الدومين اش تدير ولكن هنا عطاونا الدومين عطاونا 0 بلس انفيني دونك ما نقلبش عليه كيما قلت لكمش الزياده من راس الحمق ما نعاودش نزيدو شي حاجه اخرى اللي ما عطاوهالناش بيان étudier la branche infinie de la courbe C. Donc, normalement, qu'il y a une seule branche, parce que seulement elle n'aurait plus infini, mais elle n'a moins infini. Et donne les limites de f de x sur x, etc. Alors là, qu'est-ce dire كيفاش غادي نديرو alors limite de f de x, g de x, pardon, sur x, quand x tend vers plus infini. غنفاكتوريزو بإكس ومن بعد نفرقوها. بعد نفرقوها وي داكوغ اذا نمشيو ليميت alors ln نعملو باكس كروسياك كي عملنا تعطينا نزرب انا نزرب شويش 1 moins 2 sur racine carrée de x plus 2 sur x parce que هذه درناها باش نزرب شي شويش انايا sur x et vous m'excusez je vais effacer هاد la partie هذه oh pardon donc حيت هذاك اللي كتبدا بعد ماشي مشكل اذا كتولي لنا ليميت quand x tend vers plus infini قلنا ديال ln de x plus ln ديال 1 moins 2 sur la racine de x plus 2 sur x الكل على x qui est égal limite quand x tend vers plus infini ln de x sur x وحدها plus ln ln ça c'est un ln ديال 1 plus 1 moins 2 sur racine de x plus 2 sur x le tout sur x. Et je pense que c'est terminé. C'est terminé. Alors là, bien sûr, on a bien sûr une limite visuelle, ou qui m'a dit dernièrement, si vous vous rappelez très très bien, lorsqu'il s'agit de la limite en plus infinie, il faut toujours penser bien sûr à la limite usuelle ln de x sur x. Kaïm. Bien. Alors, هاي فعلا, donc c'est 0, je reviens là, j'ai 2 sur plus infini, ça fait 0, 2 sur plus infini, ça fait 0, il me reste le 1. ln de 1, c'est 0. Mais 0 sur plus infini, c'est aussi 0. Donc, le résultat final, c'est 0. Je rappelle là, c'est comme ça, 0 sur l'infini. Attention, c'est toujours 0. Ou l'infini sur 0, c'est toujours l'infini. Alors là, c'est très important. Très, très important. Bien. Et bien, finalement, on a trouvé que la limite de g de x sur x quand x tend vers plus infini égale à 0. Donc, quelle déduction peut-on faire? Donc, c de g, elle admet quoi? Une branche parabolique de direction à l'axe des x. Très très bien. Admet une branche parabolique de direction au x. Parfait. Attention, il ne faut pas oublier au voisinage obligatoire de plus l'infini. Et voilà. Alors, هذه بالنسبة بطبيعة الحال كما قلنا la branche infinie. Ok. Alors je vous laisse. Alors, oui, تفضل بنتي. مش عارفة كي درتي السمستر الأول والسمستر الثاني؟ السمستر هذا لهنا. هذه آية كما تهضر معايا. أي. très bien. شوفي بنتي. أنا نشرح لك هنا tout de suite. شوفي معايا هنا. نديرو ln, je vais factoriser par x à l'intérieur. 1 moins 2 racine de x sur x plus 2 sur x. Tu me suis? Donc, qui est égal? Il s'agit maintenant d'un produit. Donc, il y a ln de x, et ln d'IL 1 moins. Si tu te rappelles très très bien, la racine de x sur x, il y a 2 sur racine de x. D'accord? Quelle est plus 2 sur x. Et voilà. Oui, monsieur Safi, merci. Ok, mon cher. Bien. إذن هذا بالنسبة لطبيعة الحال la branche infinie au voisinage de plus infini. Alors, étudier les variations de la fonction g. On admet que la limite de g de x moins. Bon, là, on admet, on admet, ça veut dire que la fonction g elle n'est pas dérivable à droite de 0. À droite de 0, justement.
Et là, on a une demi-tangente aussi verticale et aussi elle est dirigée vers le bas. Le point de coordonnée 0 et l'image de 0. L'image de 0 dans ce cas-là, c'est ln de 2. Monsieur, Est-ce qu'on peut pas la faire? On peut mettre sur moi. واش يمكننا نصيبوها. Oui, mademoiselle, كاسمعك. monsieur البارح كنا قلنا على أنه لو برودوي إلين ديال ألفا بي يمكن نربط أو بي بوزيتيف من ميم سيني. Oui. باش هنا عندنا هاد لا كونديسيون محققة ديجا باش قدرنا نفرقوها. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que X, elle est positif. هذا positif, donc عندنا باش نشوف اللي نخدم شوف. باش تكوني خدامه في 0 بلس انفيني وعملتي الاكس ما تخافيش علاش ما تخافيش؟ لان هذا راه بوزيتيف وبما ان هذا دوك صحه غادي يكون هذا بوزيتيف ما فيهاش النقاش. هادشي علاش ما دخلناش داك التفاصيل لان ديجا اكس لي بوزيتيف. En plus de ça, il faut pas oublier on travaille au voisinage plus infini. Donc ça pose aucun problème. باش نقولوا au voisinage plus infini ما كاينش اشكال. Très bien, merci. إذا ندوزو à la deuxième question. Quand je dis les variations de la fonction g, on admet que la limite de g de x moins g de 0 sur x quand x égale 0 plus est égale à moins l'infini. واش ما يمكنناش نصايبوها. دونك نشوفو دونك إذا درنا c'est pas évident, c'est vrai. نديروش داري Là, c'est la dérivabilité au point 0. Parce que g de 0 هي ln de 2. ماشي علاش قلتي عطاونا ديك اون ادمي هما عطاوها لنا لأنها صعيبة باش تخرجيها. نحتاجوها سينو لا غادي نحتاجوها في الطابلو دو فارياسيون. اتونسيون لأن غادي نديرو اون باس ديال لا ديريفابيليتي في 0 دير دوبل تري il n'est pas dérivable. D'accord. Ou en plus de ça, la courbe, on aura une demi-tangente verticale qui est dirigée vers le bas. Ça va servir, bien sûr. Ça va servir. Donc, là, on admet limite quand x tend vers 0 plus, dire g de x moins g de 0 sur x est égal à plus infini, moins l'infini, pardon. Égal à moins l'infini. Voilà. On admet. كنشوف زعما واش ما يمكنناش نبرهنوا عليها اللعبه هذه. تقدر اسد في لابارتي الاولى حسبنا سد ديريفي في 0 بلس لقيناها ماشي ديريفا ملي حسبنا اف بريم دو اكس لقيناها ديريفا بس ما فهمتش مزيان هاد اللعب. لا شكون هي ديريفا ولا صافي لا بروميير الاولى لقيناها نون ديريفا. ايوا صافي il n'est pas dérivé parce que c'est moins l'infini. Attention. لا واش سد ني با ديريفا في 0 ولا في 0 بلس كامله زعما من 0 بلس لانفيني. لا غير à droite de 0 ماشي من 0 بلس انفيني. نو غير à droite de 0 بحال قبيله حتى في الاولى لقينا لا فونكسيون il n'est pas dérivé à droite de 0 قلنا فقط. هنا il n'est pas dérivé seulement à droite de 0. Seulement à droite de 0. Attention. Bien. On admet, donc on n'a pas le choix. Donc, si vous voulez s'amuser, ما عنديش مشكل. نشوفوا الآن طبعا بحال la fonction dérivée f prime de x. Alors, بالنسبة ل f prime de x ما كاينش عندنا مشكل. إذا f g prime de x, pardon. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 ouvert, c'est infini, g prime de x est égal. Alors là, vous la connaissez, il y a tout simplement f prime de x sur f de x. Il faut gagner du temps. Parce que là, on a un g de x n'est autre que ln de f de x. Donc, g prime de x n'est autre que f prime de x sur f de x. Alors, بالنسبة ل f prime de x, إذا عقلتوا كنا صايبناها شحال كنا لقينا f prime de x, si vous vous rappelez. 1 moins 1 sur racine de x. لا ما كاينش 1 moins. لا إيه حيت أنت درت racine de x moins 1 sur la racine de x moins 1 sur la racine de x. Voilà, donc il y a la racine de x و f de x. بالها هكذا. خليها غير هكذا بركه. بغيتو تكتبوا راسين دو اكس اف دو اكس تعوضوها ما كاينش مشكل مزيان دير اكس موان دو راسين دو اكس بلس 2 مي سا سير ريان سا سير ريان دو اكس لتحت ماشي لا راسين دو لا عندنا جي دو شوف اصبر عندنا جي دو اكس
شوفي معايا جي دو اكس شكون هي جي دو اكس؟ هي الان ديال اف دو اكس صافي. اذا شكون هي جي بريم دو اكس؟ نورمالمون هي اف بريم دو اكس راه بالعكس كتبتها سور اف دو اكس هي هذه. شوف اللي ما بغاش يدير هذه انا ما غندير حتى حاجه نخليها هكا وندوز مع الطريق والسلام. وغندير لو سيgne de g' de x et celui de f' de x. كاينه ما كايناش. وما نساوش نرجعوا للوراء ان لقينا ان f' de x elle est supérieure ou égale à 0 sur l'intervalle 1 plus infini. Alors que f' de x elle est inférieure ou égale à 0 sur l'intervalle 0 1. احنا سالينا صافي سالينا. اذا هنا ننتج بان ما فونكسيون جي وما ننساش اور نزيدها اور quel que soit x appartenant à 0 plus infini ما نساوهاش f de x est strictement supérieur à 0. علاش؟ لان كنا قلنا الى عقلتوا شفويا ان كنت درت طابلو فارياسيون قبيله ولقينا بان لا فونكسيون f admet un minimum absolu en 1 qui est 1. Donc ça veut dire que la fonction elle est strictement supérieure à 0. Donc le signe de f g' هو exactement le signe de f' de x. يعني on a exactement les mêmes variations que la fonction g et la fonction f'. f pardon. إذا لا درت طابلو de variation تجينا سهله. ها g' de x ها g de x. Attention, la fonction elle n'est pas dérivable en 0 regarde لنا. هنا il ne va pas s'annuler pour la valeur 1. هنا n plus infini. Donc هنا c'était positif, هنا c'était négatif. Donc بحال هنا la fonction elle est strictement croissante et là elle est strictement croissante. La limite en plus infini, on a trouvé plus infini. G0 c'est exactement ln de 2. وهنايا غادي نحسبوا جي دو 1. جي دو 1 حسبناه جينا هي سيدي زيرو. زيرو بالضبط سي زيرو. فوالا واش تما ماشي خصنا نديرو الليميت ديال زيرو؟ لا شوفي لا فونكسيون elle est définie en 0. اش دير ليميت؟ elle est définie en 0 donc il suffit de remplacer x par 0. لا Voilà, إذا هذا بالنسبة les variations de la fonction g et son tableau de variation. Alors, كتبوها شي rapidement باش ندوزو la question اللي موراها. ماشي داك لو ديتاي اللي عطاونا ديال اون ادمي هذاك غير باش نعرفوا بلي راه ماشي ديفيني sur زيرو. ماشي Elle n'est pas dérivable. Elle n'est pas exactement. داكشي علاش. الجامعي بدر كاين. نجاري تسنين كاينه. بيدا كوثر كاينه. وي ما كاينه وي. امينه السلاوي كاينه. وي ماشي كاين. سلمى الزهري سلمى الزهري ما كاينه. واش راه فاز لها الميكرو. داكور. زعيم نور كاينه. عائشه كاينه مسيو. وي سي بون. جنتي هبه كاينه. مازال
Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Yasmine. Bonjour. Yasmine. كاينة Right. كاينة وي. سقلي. ذهبي. ذهبي ما كاينش. بوطالب آية كاينة. الشريبي أكرم. كاينة سد. كنتي البارح ياك؟ داكور صافي. هبة حافظ كاينة. إدريسي هبة جو بونس كاينة شتها. الدربي محمد. Monsieur. Oui, bonjour. Aïssi, Wiam. Oui, monsieur. Nada. Monsieur. Nada. Monsieur. Bonjour. Merk Breda. Bonjour, monsieur. Oui, لاباس عليك. merci. نجم إيمان. كاين. نجم. إيمان. إيمان. ريم كاينة. Oui, monsieur. وليد نشيط. نشيط. ما كاينش. مكوار غيتا. كاينة. وي. خليل. Oui, monsieur. Oui, bonjour. رانيا. رانيا. Oui, monsieur. وي كاينة صافي سي بون. نشيط وليد ما كاينش ياك. الذهبي السقلي ما كاينش. تري بيان. On passe maintenant à l'autre classe. كبيري معاذ كاين. Donc, Oui, monsieur. 4, 6. Oui, c'est bon. Oui. سلمى كاينة بالمليح. الثاني مالك كاينة. آية الحمدي كاينة. وئام بوشاشا كاينة. وئام. وئام. بون. غانم أحمد. Présence. سي بون. سقاط يونس. بريزون أستاذ. ما كنتيش البارح. سي كنت درتي لابيل هاي قلت لك بريزون. داكور سي بون. رضا طاري ما كاينش. حتى البارح ما كانش. بن زكور عمر كاين. يوسي سلمى. وي. بن زكور كاين. وي. سلمى كاينه. شتاو. بن موسى فاطمه الزهراء. بن موسى. عبد اللهوي. عبد اللهوي. كاين. لينا فتاحي. أستاذ كاينة. وي. نظيفي امين. نظيفي. برادة جوزي آية. Monsieur la présent M. أمين كاين. برادة جوزي. داكور. وي. حمزة برادة. ما كاينش. آية جعوان. أستاذ كاينة. سي بون. شريف. شريف. شريف ما كاينش. سارة محدوش كاينة. كاينة مسيو. وي. ملك. ملك. منتصر ملك. بقالي فوزي. كاين أستاذ. عرسي هجار.
Présente. Oui, bonjour. Kenza Wari. Bonjour. Présente. Faiz Zineb. Présente. Très bien. Louali. Wali. C'est bon. إذا نكملوا الأرض لكم. 7. وي. صدق مشيت لي كونيكسيون قبيله. اش كنتي كتعيط ماشي لي. مشكل. ماشي مشكل. سي بون. إذا ندوزو نعطيكم سر لا سويت. إذا ساليتو. Oui, monsieur. سي بون. إذا على بركة الله إذا نكملوا. إذا وصلنا لا كيسيون 1 سي لو تراسي دو لا كورب بطبيعة الحال. فوالا تراسي هاد لا كورب. عندنا كلشي تقريبا. Alors, بالنسبة للتراسي دونك ما كاينش عندنا مشكل. او اي جي. Alors là, j'ai عندنا l'image de 1 c'est 0. Donc هنا كاينه une tangente horizontale ردوا بالكم. فين ما كتنعدم لا ديريفا كنعاود نقولها فين ما كتنعدم لا ديريفي il y a toujours une tangente qui est horizontale. L'image de 1 c'est 0. Donc la tangente horizontale تكون هافين. Attention, notre fonction de Tabelhal, elle n'est pas dérivable à droite en 0. Mais il y a quand même une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Où l'image de 0, c'est ln de 2. Alors, je fais ln de 2. ln de 2, il y a 0,7 à peu près. Donc, il y a une tangente verticale dirigée vers le bas. Voilà. Pardon. Je vais dire ln de 2 فوق. ln de 2 هي هذه. ماشي كنخدمو بجي ولا بإف؟ بجي نخدمو. Donc la demi-tangente هي هذه. ln de 2 هي هذه. شو؟ Voilà. C'est tout. إذا je reprends شنو قلت دابا عاد. قلنا هنا في 1 كاينه une tangente horizontale. L'image de 0 c'est ln de 2 ها هي. Alors, le point هذا, il y a une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. هي العطاونا on admet. هذيك on admet شو معناتها؟ يعني la fonction elle n'est pas dérivée à droite de 0, mais il y a quand même une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. فاين le point de coordonnées 0 ln de 2. Yeah. Alors, au voisinage plus infini, on a trouvé qu'il admet une branche parabolique direction l'axe des abscisses, si vous vous rappelez. Donc la fonction ديالي غادي تجي من هنا تهبط لهاد لا طونجونت هذه اللي عندها فاين وغادي تطلع وغتعاود تدور باسكو il y a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc sûrement il y a un point d'inflexion quelque part, mais c'est pas demandé. C'est pas demandé du tout. Donc normalement la courbe غادي نديروها بهذا الشكل هكذا. إذا هذا بالنسبة للا courbe ما كاينش حتى إشكال. Est-ce que vous avez des questions concernant la courbe? Donc, la fonction elle admet un minimum absolu 0 en 1. كتجي هاد la tangente verticale كتهبط la tangente horizontale وعندنا une branche parabolique direction l'axe des abscisses. Donc, بغات لك des ordonnées نطلعوا لفوق ولكن puisqu'il y a une branche parabolique direction l'axe des abscisses غادي ندوروا لهاد الجهة. Donc, sûrement, il y a quelque part si vous voulez, un point d'affection, pardon. Sûrement, ولكن c'est pas demandé. ما تقلبوش عليه هذا ما نديرو به. Bien, maintenant on passe à la question numéro 4 اللي هذه شحال هذه بدلنا بهذا le genre.
Attends, on a h, c'est la restriction de la fonction g sur l'intervalle 1 plus infini. Et h de x n'est autre que g de x, mais x appartient à l'intervalle 1 plus infini. Montrer que h admet une fonction réciproque dont on précisera l'ensemble de définitions j. Alors, rejoins le cours, pour h, elle a une fonction réciproque. Alors, on a une fonction réciproque. On dit que la fonction h admet une fonction réciproque sur l'intervalle i, que si la fonction h est continue sur l'intervalle i, est strictement monotone, soit strictement croissante ou bien strictement décroissante. Bien. هنا غادي نرجعوا نقولوا بان عندنا g est dérivable sur 0 ouvert à tension plus infini, en particulier sur 1 plus infini. Donc, continu sur 1 plus infini. C'est-à-dire h continu sur intervalle 1 plus infini. Je la souligne. À la continuité, ça y est. La monotonie, un g est strictement croissante sur 1 plus infini. Donc, h est aussi strictement croissante sur 1 plus infini. Parce que h est g, l'intervalle 1 plus infini. D'où h admet une fonction réciproque h-1 définie sur h-1 défini, on a sur I qui est égal à défini sur J, pardon, avec J n'est autre que l'image de I. Les rois H de l'intervalle 1 plus infini. Ou là, on a H, c'est G, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est G d'intervalle 1 plus infini. Vous avez le droit d'écrire ça. Au G de 1, on a trouvé tout à l'heure, c'était 0. Et la limite en plus infini, c'est plus infini. Donc l'intervalle J, est exactement l'intervalle 0 plus infini. Voilà. Donc, la question est simple. D'abord, déterminer h-1 de x. Alors, comme l'on, je vais h-1 de x. Bien. Alors, comment on détermine, bien sûr, la fonction réciproque? Alors, le cours, qui est simple, qui est difficile. H de x est égal à y. X appartient à l'intervalle 1 plus infini, est équivalente que x est égal à h moins 1 de y. Attention, y appartient à l'intervalle j, à savoir, dans ce cas-là, 0 plus infini. Et donc, quand on comme l'équation h de x égale y, on essaye pardon, de calculer x en fonction de y. Bon, la méthode est simple. Donc, h de x est égal à y, équivalente que ln de la racine de x moins 1 au carré plus 1 égale à y. Ce qui est équivalent, bien sûr, que la racine de x moins 1 au carré plus 1 est égal combien? Exponentielle de y.
Oui ou non? Oui. Oui, très très bien. Je continue. Donc, la racine de x moins 1, le taux au carré, est égale à l'exponentielle de y moins 1. Deuxième. Ce qui est équivalent que la racine de x moins 1 égale la racine de l'exponentielle y moins 1 ou la racine de x moins 1 égale à moins la racine de l'exponentielle y moins 1. Bien. Or, x, il est plus grand que 1. C'est-à-dire, la racine de x moins 1, elle est positive. Donc, je vais éliminer celle-là pour aller seulement celle-ci. D'où mon choix, qui est la racine de x moins 1, égale vraiment la racine de l'exponentielle y moins 1. Très importante هذه القضية، لأن عندكم قاعدة ما تنساوهاش x كاري كتساوي y، إذا x إما كتساوي la racine de y ou bien moins la racine de y. إذا كانت x positive, donc vous éliminez celle qui est négative, vous prenez seulement celle qui est positive. إذا هنايا عندي la racine de x moins 1 soit égale à ça, soit égale à ça. Mais je dois revenir, bien sûr, à l'intervalle où je travaille. Il ne faut pas oublier que x appartient à l'intervalle plus infini. Donc, automatiquement, x est plus grand que 1. Donc, racine de x est plus grand que 1. Donc, racine de x moins 1, elle est positive. Donc, mon choix, radicon la hadi, et non pas celle-ci. Donc, celle-ci à éliminer parce qu'il me donne un nombre qui est négatif. Bien. Je pense que j'ai terminé. Donc, la racine de x égale tout simplement 1 plus la racine de l'exponentielle y moins 1. Elle est de moins 1 désolé. Et voilà, je vais le مربع. Donc, x est égal à 1 plus la racine de l'exponentielle y moins 1, le taux au carré. Bon, si vous voulez aller plus loin, ماشي مشكل. نديرها اليوم نحسبوها. جينا le carré de celui-là, c'est l'exponentielle y moins 1 مع plus 1 كتودع كتمشي. كتبقى لنا فقط l'exponentielle ديال y. C'est bon. Plus 2 fois la racine de l'exponentielle y moins 1. Alors, quand h moins 1 donc de y, ou x, ou l'exponentielle y, plus 2 fois la racine de l'exponentielle y moins 1. Alors, conclusion, h moins 1 de كنبدل عاود y غندير x, إذن h moins 1 de x n'est autre que l'exponentielle x, plus 2 fois la racine de l'exponentielle x moins 1, mais il ne faut pas oublier que x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Attention, ce x-là, mais c'est x اللي عندي هنا، ردوا بالكم. Parce que là, le passage de là à là, j'ai rien changé que y par x. Et y, il appartient à l'intervalle 0 plus infini. Donc, automatiquement, x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Parce que, habituellement, normalement, on écrit h moins 1 de x et non pas h moins 1 de y. Donc, h moins 1 de y n'est autre qu'un tremplin pour trouver h moins 1 de x. À la fin, normalement, il faut changer toujours le y par le x. Et comme ça, j'ai ma fonction réciproque. Voilà. Alors, on peut tracer bien sûr cette fameuse courbe, si vous voulez bien. J'aimerais bien نصوبوها هذه الكورب هذه. إذا كان عرفوا أن C2H ou C2H-1 ils sont symétriques par rapport à la première bicyclette. La première bicyclette. Voilà. Alors, إذا بغينا نتراسيو غادي نجيو لهنايا وغادي نديروا la première bicyclette يعني 1 1 voilà. هذه هي la première bicyclette. هذه y égale x. L'image de 1 c'était 1. Donc, ça ne change pas. Pardon, l'image de 1, c'était 0. Pardon, je m'excuse. Donc, l'image de 0, c'est 1. Donc, la courbe, c'est là. Attention, là, il y avait une demi-tangente. On dirait il y avait une demi-tangente horizontale dirigée vers les x positives. Là, tu as une demi-tangente dirigée vers le haut, bien sûr. Quand elle est horizontale, quand elle est verticale. وهنا يمكن لكم تعبروا de la symétrie, ni moins ni plus, voilà. Et là, il y avait une branche parabolique de direction l'axe des x, pardon. Là, tous les l'axe des y, voilà, tout simplement. Il y a la courbe. Là, tous les هكذا. Et voilà. وهذه c'est h moins 1. Faire C2H, attention, C2H, ça commence à partir de là. C'est-à-dire C2H. Ou CH-1, ça commence à partir de là. Voilà. أنا حاولت باش تكون عندنا في نفس الجهة باش تخبات. هذا هو CH-1 si on le demande.
Alors, ندير une autre couleur باش تفهموا بالضبط شكون هي C2H. نديرها bleu vert. Comme ça تبان لكم أحسن. لأن C2H هي هذه. لأن H هي la restriction de la fonction G sur l'intervalle 1 plus infini. إذا هذا هو envers C2H. Donc, ندير le symétrique ديال C2H par rapport à la première bisectrice. وقلت لكم واحد الهضره كنت قلت لكم en classe. Alors هذه غاديه مع هاد لا demi tangente. OK. Donc هذه تمشي مع لا demi tangente. هنا كانت horizontal كتولي vertical. والvertical كتولي horizontal branche parabolique direction l'axe des abscisses كتولي l'axe des Y et ainsi de suite. Bien. إذا هنايا normalement كما قلت لكم سابقا et je le redis toujours bien sûr sans changement tapis calque. Vous calquez ديروا هذه الكالك وقلبوها وتعطيكم résultat irréprochable نهائيا تكون exact à 100%. لأن كديروا لا سيميتري axiale. Voilà. إذا هذا بالنسبة لهذا l'exercice. Comme vous remarquez, il est très intéressant صراحة. Il est très très intéressant. وعندي واحد الشك اللي هو شبه يقين يمكن تعطي شي فونكسيون بحال هذا الجون صراحة. علاش؟ لأن وي تفضل. شي ما كنعرفش فوقاش كنديروا ديك طونجونت اوريزونتال. طونجونت اوريزونتال واسمعيني فاش كديري لو طابلو دو فارياسيون ياك اي نقطه فين كتنعدم لا ديريفي ولا ديريفي سانول il y a toujours une tangente horizontale. Bien. Alors ما غادي نهضرش في الهواء نمشي نشرحها لك. شوف فاش كدير طابلو دو فارياسيون ها اكس ها اف بريم دو اكس ها اف دو اكس. مثلا عندنا هنا ناقص جوج، هنا عندنا واحد، عندنا هنا ثلاثة بلس انفيني et ça nul là et ça nul là aussi et ça nul là ici. Donc maintenant supposons que هنا elle est décroissante، هنا croissante، هنا décroissante، هنا croissante. OK. Voilà. مثلا هاد لا فونكسيون هاد سي اف هذه عندها exactement 3 tangentes horizontales. كاين في ناقص جوج وفي الواحد وفي ثلاثة. فاش كتمشي تصوبي لا كورب ندير لك اذا غديري في ناقص جوج ناقص جوج كتشوفي شنو هي ليماج ديالها. سيبوزون ليماج ديالها مثلا هي 1 داكوغ. اذا ها 1 دونك هنايا كاينه اون طونجونت اوريزونتال ما فيهاش النقاش باسكو ليماج ديال 2 موان 2 قلنا هي 1. مثلا ليماج ديال 1 مثلا سيبوزون هي 3 ها 3 في هذا لو بوين كاينه كذلك اون طونجونت اوريزونتال. وعاوتاني في 3 سي لا ميم شوز. سيبوزون كو ليماج دو 3 هي 1 فهنا كذلك كاينه اون طونجونت اوريزونتال. اذا ما كورب غادي تجي لنا هكذا وغتطلع هكذا وتعاود هكذا وتطلع. فوالا. اذا فين كتكون لا دومي طونجونت اوريزونتال او لا ديريفي سانول فين ما كتنعدم لا ديريفي il y a toujours une tangente horizontale. وهاد لا طونجونت طبيعة الحال كتكون في لو بوين لابسيس هو هذا لوردوني سي سون ايماج. هذا دابا خدينا ليماج دو هذا قلنا هي 3 زين كيكون 1 3 وفي 3 درنا 1 كذلك مثلا. اذا فوقاش كتكون عندنا اون طونجونت اوريزونتال لا او لا ديريفي سانول توجور لا ديريفي بروميير هذا لا ديريفي بروميير يعني افهم مفهومه بنتي؟ شكرا. Très bien. عاودي الله يهديك. ما كاين مشكل. Je suis là pour vous donc باش نشرح لكم هادشي اللي بغيتو. Alors si vous avez d'autres questions n'hésitez pas. Monsieur, s'il vous plaît, عفاك بغيتي نعرف ديك لا كيسيون 4 علاش حطيتي ديريكتومون جي ديريفابل sur 0 plus l'infini. La question 4. Ah, parce que شوف لأن normalement on a déjà calculé la dérivée. ياك ودرنا الطابلو دو فارياسيون. إذا ما بقاش شك على أن لا ديريفابيلتي ما كايناش غير في الزيرو فقط. فهمتيني؟ وي. يعني صافي حيت كتكون ديريفا صافي راه ديريفابل فيها. شوف أنا نقول لك واحد الخلية لأن منطقيا لوجيكمون لوسكون كالكول اف بريم دو اكس راه سوز اونتوندو راه كتقول بأن لي ديريفا في الانترفال في لا ديريفي. Alors une fois كنديروا الطابلو دو فارياسيون بيني وبينك maintes fois تعطات سورتو في ليكونومي تعطات واحد العام جو بونس سي جو مي رابيل يمكن تعطات شي 2 فوا بالنسبه للبيسي كيجيو في الاول كيعطيوك تيقول لك اون كونسيدير لا فونكسيون اف ديفيني بار سون طابلو دو فارياسيون
كدير انت لا ليكتور ديال الطابلو دو فارياسيون اتون افي فاش كدير لا ليكتور ديال الطابلو دو فارياسيون الطابلو دو فارياسيون شنو هو الا جينا للمنطق لا لوجيك شنو الطابلو دو فارياسيون الطابلو دو فارياسيون ني اوكان ريزومي سي ان ريزومي ديالاش كيكون باين فيه لو دومين ديفينيسيون بريمو سكوندو كيكون بحال فيه لي ليميت او بورن باينين كيكون فيه الا كان شي مشكل ديال شي لا فونكسيون ني با ديريفا في واحد لو بوين بارتيكولير كتكون باينه كتبين لك لا مونوتوني وكتبين لك لو سين ديال لا فونكسيون يعني بمعنى اخر ان داك لو تابلو دو فارياسيون سي ان ريزومي ديال واحد ليتود كبيره وهاد ليتود ملي كتبدا من الدومين ديفينيسيون حتى لاين حتى لو سين لا ديريفي وفاش نقولوا حتى لو سين دا ديريفي يعني راك درتي لا ديريفابيليتي ودرتي كلشي alors une fois كيكون عندنا لو تابلو دو فارياسيون اللي كنشوفو كتبان لي لا فونكسيون elle est continue elle est dérivable la limite كذا هي كذا elle n'est pas dérivable sur le point tel point la fonction elle est croissante ou bien décroissante يعني à partir ديال لو تابلو دو فارياسيون كنديروا une lecture باش نقدر نرجع لواحد القضيه كنت كنقول لكم شحال كاين شي واحد اللي ما كيعطيوش اهميه لان دو بروفيسور كيقولوا لهم لا خصك دير واسمعني مات فوا تيقول لك اسيدي تراسي لا كورب سي دو جي وكيجي مورا فونكسيون لو تراساج ديال لا فونكسيون جي تيقول لك اون كونسيدير لا فونكسيون اش ديفيني سور لانترفال 1 بلس انفيني واسمعني بيان مونطري كيل ا ديمي اون فونكسيون ريسيبروك alors كاين دو بروفيسور تيقول لك خصك دير لا كونتينيتي واخويا الله يهديك واش انت درتي لا كوب وعاد تهضر على لا كونتينيتي on ne peut pas tracer une courbe sans connaître la continuité. Alors, une fois on a tracé la courbe, à partir de la courbe, on va se demander est-ce qu'elle est continue ou non? Est-ce qu'elle est dérivable ou non? C'est le signe là. Il y a les cas où une répétition là que ça. À partir de la courbe, la fonction elle est continue. Tout simplement. Elle est continue sur l'intervalle 1 plus infini. Parce qu'il n'y a aucun point de coupure. Donc la fonction elle est très bien continue. باينه الى ستريكتومون كرواسون راه باينه ولكن لا مونوتوني راه ما عندكش مشكل باسكو غترجعي لا ديريفات تو سامبلومون ولكن لا كونتينيتي اون با بوزوان اون با بوزوان بويسكون ا تراسي لا كورب شكون اللي كيسبق واش لو تراسي دو لا كورب ولا كونتينيتي بيان سور لا كونتينيتي واش معاد قنعتك بهذه الفكره هذه اللي قلتها لك وي دونك نورمالمون هذه لا لوجيك هذا هو المنطق اذا هنا بالنسبه لنا ولدي déjà on a étudié la dérivable de la fonction g. Donc la fonction elle est dérivable, c'est sûr. Elle n'est pas dérivable seulement à droite de 0 galouhanna. Et donne la dérivable à 0 plus infini kaina. Donc puisqu'il est dérivable sur 0 plus infini, automatiquement elle est continue. Donc parce que toute fonction dérivable est continue. Attention, le contraire c'est pas toujours vrai. Donc elle est continue. Donc la monotonie ra'na ou kalqa la réciproque sans aucun problème. OK? Oui monsieur, merci. ما كاين حتى مشكل ولدي تفضلوا اللي عنده شي سؤال اخر جو لا الا شكون اللي عنده شي سؤال او اون سوجيستيون ولا اللي كان مرحبا دابا شنو نصايبو بالضبط؟ مثلا 2015 ديالاش 2000 زعما ديال 2015 نصايبو ليكزامان ديال 2015 فيه سميتو شنو فيه؟ داك سميتو لا فونكسيون ريسيبروك ديال ليكسبوندونس ديال ليكسبونسيال كاينش مشكل ماشي ما خدناش الوقت ولكن نشوفوا نعم ولدي نعم باردون شحال حبسي ماشي مشكل باش تبقى تعطينا دي زيكزارسيس فيهم لي كورب مثلا ديفيني غرافيكمون فاتو تعطينا باغ مورسو ولا فاتو تعطينا زعما اون فونكسيون ديفيني عاديه دي فونكسيون ديفيني باغ مورسو ياك لا ماشي باغ مورسو غرافيكمون بحال ديال 2015 بحال ديال 2015 اصلا نشوف 2015 بعدا كي داير انا ما بقيتش عاقل عليه بصراحه واحد داير داك المواضيع نقول لك تسويت نشوف 2015 شنو كان عطاو 2015 alors 2015 voilà واش لا سيسيون نورمال ou bien la session يمكن سيسيون نورمال نورمال
شنو كنعطيو فيها؟ عطاو فيها اون فونكسيون اللي فيها 1 sur x فاكتور دي ان x فاكتور دي 1 moins n دو x، هي هذه. باش ولكن ما عطاهمش يرسموا لا كورب حيت هما اللي عطاوها لهم. جوستومون ما كاين مشكل، هذيك ما كاينش اشكال فيها. داكوغ صح. وشنو قال لك انا بلاتي واحد القضيه، علاش عطاونا لا كورب؟ عطاونا لا كورب هذه دونك فو نيت با اوبليجي دو تراسي بيان سور لان سي ديجا دوني، وقالوا لنا هنايا étudier ou déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation g de x égale 0 sous l'intervalle 0 plus infini. خلاص ياك مش عاود عافاك هنا فاش عطاوك لا كورب قالوا لنا déterminer géométriquement ou graphiquement le nombre de solutions de l'équation g de x égale 0. Combien y a-t-il de solutions? وهنا درجه لهاد القضيه ديال لي سوليوشن كيفاش نقراو لي سوليوشن غرافيكمون. الوغ كنقراوهم بالطريقه التاليه، لان فين ما كت سي دو اف سي سي دو اف او سي دو جي كوب لاك دي ابسيس اي سانول. مثلا فهمتي نعطيك لو شيما اللي احسن نرسمها. مسيو سيل فو بلي يمكن لك تطبقها على هاد لا كورب اللي عندنا؟ هاد لا كورب ما عندناش، عندنا ان سول بوين يمكن كاين غير واحد. شتيه دابا ندير لك لا كورب اللي عطاو هما ديال 2015 ونناقشوها. والله 2015 شنو كنعطاو؟ عطاو المهم 2015 كوم اكزرسيس كامل زوين سافو لو كو باش يتخدم صراحه، باسكو فيه با مال دو شوز مهمين صراحه. هي هذه il est très très riche بزاف، فيه théorème des valeurs intermédiaires، فيه pas mal de choses، فيه des limites qui sont très importantes. هاد les limites هادو مهمين surtout à droite de E à gauche de E. نتوما هادشي ما انا في نظريتي خليو هاد 2015 نصايبوه مجموعين من الاحسن. je préfère qu'on le fasse ensemble. choisissez n'importe quel jour واخا من غير le mardi prochain. donc il a تفاهمتو بغيتو demain ou après demain ou dimanche aucun problème. ونخدم معكم هذا الاكزرسيس هذا براسو، هذا الاكزرسيس الوطني ديال 2015 دوره عاديه كان مهم ومهم جدا بكل صراحه. جو مو رابيل تري بيان وي il est très intéressant. وفيه هذه القضيه ديال لا كورب نقراوها، وفيه با مال دو شوز صراحه. فيه تال انتغرال اللي انتريسون، فيه لار، فيه لي سويت، il y a tout, il est un peu de tout. الوغ تبعوا لي انا رجعوا بعدا باش نفهموا هذه القضيه باش ما نبقاوش دايخين. عطاونا لا كورب نصوبوا بهذا الشكل هكذا. دونك هنايا هنا عطاونا دو هافين، هنا عطاونا 3، هنا خلاص 0، وهنا هذا سي دو جي. هاد لا كورب سي دو جي هذه الا درنا اون ليكتور ديالها صراحه، ونسولكم سؤال. est-ce que la fonction est dérivable à droite de 0? وي ما كايناش طونجونت فيرتيكال. وي برافو عليك ما كايناش طونجونت فيرتيكال. تري بيان مزيان. شكون اللي عطاني التابلو دو فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون؟ سد من 0 ل 1 داك رواسون، ومن الان الفوق ومن الان هذاك داك تما هذيك اللي في الوسط داك رواسون هذيك جوج، ومن داك لابسيس عاوتاني لا بلوس لانفيني كروسونت. شوف هنا نورمالمون هذا نعطيو سميو الفا حنايا. سميو الفا غادي تقول في الانترفال من 0 حتى الفا اللي ديكروسون، ومن الانترفال الفا حتى البلوس انفيني لا كروسون. بالنسبه لو سين في الانترفال 0 1 لا فونكسيون elle est positive. في الانترفال من 1 حتى لهذا نعطيو نسميو بيتا سي فولي elle est négative. وفي الانترفال من بيتا البلوس انفيني elle est positive parce que la fonction elle est située au-dessus de l'arc des abscisses. هذه لا ليكتور الاولى. La limite en plus infini c'est plus infini.
La limite de f de g de x sur x, c'est plus infini aussi, puisqu'il y a une branche parabolique direction l'axe des y. Elle n'a pas la fonction h. Vous voyez, à partir de la courbe, on peut bien sûr trouver pas mal de choses. Ça. Et la limite en plus infini, c'est plus infini. Donc la question, la question, c'est déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation g de x égale à 0, l'intervalle 0 plus infini. À dire. Et là, chaque boulot, C de G sur l'intervalle 0 plus infini coupe l'axe OX en 2 points. Donc, l'équation admet deux solutions. L'une, c'est 1. L'autre, alpha, avec alpha est comprise entre 2 et 3. Monsieur, le 0 ouvert. وهما قالوا لنا هنايا déterminer le nombre de solutions de l'équation G de x égale 0 sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. وما عطاونا 0 ouvert. D'accord. كيحيدوا بعد بس حيدوا ديما حيد. شوف لا هما شوف لان ديجا بيني وبينكم واحد القضيه حنا باش ما نعضوش في هاد الناس هادو اللي صوبوا هاد الشيء هذا هاد الناس هادو ربما انا نشوف باش نتاكد باش ما نقولش شي بيتيز فوالا alors g de x فين هاد الناس هادو مرض بعد اصلا لان la fonction dans ce cas-là بطبيعه الحال elle n'est pas définie en 0 donc normalement خصها تكون هكذا ولكن لا حسبنا لا ليميت ديال شي دو اكس كون اكس تون فيغ 0 اصلا نشوف 0 بلس غتعطينا 0 هنايا 0 مشى هي واحد هي هذيك دونك سي جوست صحيحه باسكو لا فونكسيون elle est continue à droite de 0. Monsieur, إلا كانت كونتينيو يديرها ديريفابل. لا العكس هو اللي صحيح ديريفابل ديالك تعطي كونتينيو. بيان المهم عندنا غلط عطاونا هما الانترفال 0 بلس انفيني شنو اللي كاين دونك هادو هما لي سوليسيون اذا ليكواسيون ادمي اكزاكتومون دو سوليسيون وحده منهم هي باينه هي واحد اي لوطر سوليسيون سميتها الفا اللي كومبريز اون دو ترو ولكن في التالي جاو عطاونا واحد طابلو انا نكتبو لكم عطاونا اكس وعطاونا جي دو اكس عطاونا 2.1 عطاونا 2.2 عطاونا 2.3 وعطاونا 2.4 وهنا جي دو اكس عطاونا هنايا موان 0.14 هنايا موان 0.02 وهنا عطاونا 0.12 وهنا عطاونا 0.28 علاش عطاونا هاد لا كيسيون بور اونكادري اكزاكتومون الفا يعني لقاو اون فالور دو الفا اذا هنا غادي نلاحظوا واحد الملاحظه ما فونكسيون الي كونتينيو elle est continue sur l'intervalle 0 plus infini. OK? Même plus, la fonction elle est continue sur l'intervalle 2, 3. G de x égale à 0 admet une seule solution, il y a alpha. Alpha, elle est comprise entre 2 et 3. J'ai la question, les moras, attends, une précision exactement d'une valeur rapprochée de alpha. Attends, 2,1. Donc la solution, c'est sûr que ce n'est pas 2,1, c'est sûr. Ce n'est pas 2,2 non plus, parce que c'est moins 0,02. Voilà qu'il va 2,3, on a trouvé 0,12. C'est-à-dire que le G de x, il a changé de signe, mais 2,2, 2,3. Donc automatiquement, le alpha, il sera comprise d'après TVI. Donc d'après TVI, alpha, elle est comprise entre 2,2 et 2,3. Il y a un encadrement d'alpha. Idem, alpha a dit qu'on comprise entre 2,2 et 2,3. Pourquoi? Parce que l'image de 2,2 c'est un nombre négatif, ou l'image de 2,3 elle est positive. Donc là, il a changé de signe.
Donc là où elle a changé de signe, donc c'est annulé. إذا alpha est comprise forcément entre 2,2 et 2,3. هذه c'est l'utilisation bien sûr de le théorème des valeurs intermédiaires اللي هو TVI. Bien. Monsieur, واش وي بنتي تفضلي. monsieur, إلا قالوا لنا déterminer le signe ديال la fonction à partir de le graphe, كي خاصنا نديرو؟ Le signe باين انا قلت قبيله قلنا تقولي sur l'intervalle 0,1 C2F et C2G pardon elle est située au-dessus de l'axe des abscisses, par conséquent G de X elle est positive sur l'intervalle 0,1. De même l'intervalle alpha plus infini, parce que l'intervalle alpha plus infini C de G elle est située كذلك au-dessus de l'axe des abscisses, par conséquent elle est positive sur l'intervalle alpha plus infini. هنا كيعطيونا هاد لي كيسيون بنتي كيعطيوهم لنا كيقول لك ريزودر غرافيكمون ليكواسيون جي دو اكس مثلا سوبيريور ا زيرو ويغال. اذا شرط ديري في هذه الحاله تقولي l'ensemble de solutions de l'équation est entre l'ensemble des abscisses des points où la courbe C de G est située au-dessus de l'arc des abscisses. هاد لا phrase اللي قلت حرفيا اللي قلتها oralement pardon, il faut l'écrire obligatoire. تقولوا l'ensemble de solutions de l'équation n'est autre que l'ensemble des abscisses des points où la courbe C de G est située au-dessus de l'axe des abscisses. L'intervalle 0,1, la fonction, elle est bien, la courbe, elle est bien située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, l'intervalle 0,1, il convient. Ça marche. Il donne S égale d'abord 0,1. Union. Le 1 parce que n est égal. L'intervalle 1 alpha, la fonction, elle est située en dessous. Donc, la fonction, elle est négative sur l'intervalle 1 alpha. Par contre, l'intervalle alpha plus infini, il est situé au-dessus. Donc, c'est union l'intervalle alpha plus infini. وهذه la résolution de l'équation G de X supérieur à 0. Il a un inférieur à tarder l'ensemble des abscisses où C de G est situé en dessous de l'axe des abscisses. هذه la lecture graphique, si vous voulez, وهذه les questions faites au l'examen national, la résolution graphique des équations et des inéquations. Je pense que c'était en 2000, je ne me rappelle plus, mais Tatao, c'est 2 fois, je pense, 3 fois, la résolution graphique. Monsieur, Oui. عافاك ديك لا كورب ديال ناسيونال 2003 اللي رسمنا تما واش ممكن نديرو لها ديك لي سوليسيون ام اف دو اكس ايكال ام؟ Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, il a calculé maintenant déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 1. Bon, d'accord, c'est possible. C'est possible. On dira tout de suite. Donc, j'efface ça. On va voir comme question supplémentaire. OK. تيقول لك la question qui تتقال كيفاش تتقال تيقول لك هنايا déterminer cinquième question c'est ça déterminer suivant M le nombre de solutions de l'équation f de x égale m ou g de x égale m. في هذه الحالة c'est facile. Bien. قبل ما نجاوب على السؤال فاش كنقولوا g de x il est associé à c de g. هاد m c'est quoi? C'est y égale m parce que g de x égale m ou y est g de x donc y est égal m. Donc هذه y égale m c'est associé à une droite delta. Je vais nommer delta m, c'est la droite d'équation y égale m. هذا الكونسيبت خصو يتفهم هو الاول. Donc dire ou la détermination de le nombre de solutions de g de x égale m n'est autre que la détermination le nombre de points d'intersection de C de G مع delta m parce que l'égalité est l'intersection des ensembles. Bien. Et dans la méthode maintenant elle est simple. Donc le nombre de solutions de G de x égale m n'est autre que le nombre de points d'intersection de C de G avec delta m. Mais je remarque très bien que ma droite y égale m, c'est une droite qui est toujours parallèle à l'axe des abscisses. Donc il est parallèle toujours à l'axe des abscisses. Et puisqu'il y a un m, donc il est variable. Ainsi de suite. Alors à partir de là, je remarque, alors je vais faire un petit tableau, voilà. On a le nombre de solutions de g de x égale m. Donc, là, la première constatation, on va dire, من moins l'infini
حتى لزيرو. زيرو جو في ليكزيبي بوحدو، من بعد نقول لك علاش. باردون. زيرو من موان لانفيني حتى لزيرو، زيرو ما داخلش. كتلاحظي لا droite delta n ne coupe jamais ces deux g. Donc il n'y a pas de solution. C'est zéro solution. Si y égale 0, soit égale 0, c'est l'axe des abscisses. Moi, l'axe des abscisses, soit égale 0. Je remarque que ma courbe C de G, et cette droite-là se coupe en un seul point. Voilà le point. Donc, quelle solution qu'il y a? Une seule solution. Et je peux connaître même la solution dans ce cas-là. La solution, c'est 1. Si je dépasse, بطبيعة الحال 0. وهنا كاين واحد الملاحظة ما نقدرش بيني وبينك. Je peux pas connaître من 0 plus infini. نقول لك علاش. لأن من هنايا ما عارفش ليش تكون عندنا une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. يعني واش دازت هنا نيشان مباشرة أو زاد طلعت الفوق عاد دارت etc. Mais ce que je peux garantir, c'est que من 0 plus infini غتكون عندي une solution. Pas plus qu'une solution. علاش؟ لأن toujours il y a un seul point d'intersection. Pardon, c'est de G. C'est de G fait اسمحلي. بالنوار اسمحلي. Pardon, je me suis trompé. إذا نزيد bloc de 2 اسمحلي. إذا من 0 حتى bloc de 2 c'est sûr qu'il y a deux solutions. علاش؟ لأنها bloc de 2 الشيا. bloc de 2 ما داخلش. دائما 1 2 1 2 toujours deux solutions. في log de 2 بالضبط كاينه une seule solution. au-delà ديال log de 2 كاينه كذلك une seule solution. هنا كاينه وي ماشي حد ما كنعرفوش لو بوين دانفليكسيون ما نقدروش نقولوا واش غادي وهذا هو البروبليم. قلت شفويه دابا عاد انايا باش ما يمكنناش نعطيو هاد لا كيسيون هادي. علاش؟ باش كتكون عندنا اون برونش بارابوليك ديريكسيون لاك دي زابسيس كاين واحد لو دوت بيني وبين صراحه كاين واحد لو دوت باسكو جو كوني با اكزاكتومون فين غادي تولي لانترسيكسيون. تقدر تكون ابارتير دو لا با دانترسيكسيون. اوكي اذا جو كوني با جو بو با كونيتر امبوسيبل دو كونيتر الا كنا عارفه واش كاين عندنا شي ماكسيموم هنا كتوصل له عاد كتهبط. هنا سي ان بلوس خصو يعطيو لنا باسكو سينون سي با بوسيبل. Par contre, quand on a une branche parabolique direction l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, pardon, c'est là. Parce qu'on parle à l'alpha, il y a un point d'intersection, pas plus. Alors là, on va dire un point d'interrogation. Mais je ne connais pas un point d'interrogation parce que je ne connais pas une solution ou bien deux solutions. Je ne sais pas exactement qui radar sa fonction, qui n'a pas la radar. Il y a l'Italie, non, ça. سينون غادي يقول لك هو شي حاجه اخرى يزيدها لك مثلا جو سي با كومباري سي دو جي مع شي حاجه ما عرفت باش تكون نيجاتيف جو سي با ما نقدرش نقول لكم صراحه ما جو با ايماجيني فوقاش يمكن ما تكونش انترسيكسيون جو بو لو فير بالبي سي سي بوسيبل نقدر البي سي نعرف فوقاش ولكن هكذا امبوسيبل هكذا سي امبوسيبل دونك هنا كتكون انفليكسيون تماك. سي نورمال باسكو شوف معايا لان ما تنساش واحد القضيه بان قلنا سي دي جي ادمي اون برونش بارابول ديريكسيون لاك دي زابسيس ما طلعش نيشان ضروري خصها الدور. اذا جات المينيموم هنايا ان سيغتان مومون اي دو تورني بور الي ديريكتومون لا برونش بارابوليك de direction l'axe des abscisses. Donc sûrement il y a un point d'inflexion mais on le demande pas. Donc si on le demande pas il faut pas le chercher. ولا واخا الدور هنا ولا الدور حتى لهنا سي با غراف. إذا تال هنا عضة راه ماشي مشكل اون اكتب لان غير المهم ضروري الدور باش كاينه اون برونش بارابوليك ديريكسيون لاك دي زابسيس. هنا باش قلنا هاد لا كيسيون من هنا من لوغ دو 2 بلس انفيني جو بو با ديفيني اكزاكتومون كومبيان ياتي دو سوليسيون. بون ما غاتكونش تكون ماكسيموم اون سوليسيون او بيان با سوليسيون غتكون اما 1 او 0 تكون اون سوليسيون واما 0 ان سيغتان مومون. À un certain moment, à ce moment-là, on va voir pour quelle valeur de m il n'y a plus de solution. Alors, je ne peux pas deviner. ساد علاش في الين درنا وحده ماشي جوج؟ Bien sûr, parce que ln 2 2
وي 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 عندك الحق. نورمالمون سي دو سوليسيون. نسيت انا هذه، كاينه هذه وكاينه هذه. عندك الحق، لان في الان دو دو بالضبط الان دو دو كاينه هذه وكاينه هذه، ولكن او دولا ديال الان دو دو اللي فيها المشكل بصح، لان نسيت انا هذا لو زيرو، نسيت حسيت انا غير اللي هنا. مي نورمالمون انا خربقني، عرفت شنو خربقني؟ هذا السوق الخضر قريت بحال سي دو جي، هي الخضر هي سي دو جي هي اللي بتحل هذه كامله. اذا نورمالمون تا في لوك دو دو نورمالمون il y a exactement deux solutions. كاين لو زيرو هذا جو لو كوني، et le second je connais pas bien sûr. Donc ما كاينش مشكل. دونك تا في ان دو كاين exactement deux solutions. مي à partir de ان دو انا قلت لكم on peut pas ماشي زعما لي زيكس كاملين عندهم، يعني داك ال دو ضروري تكون ايماج، يعني داك لي زيكس اللي عندي في بليس نافيني يعطيو دي زيماج، يعني ديما داك ال دو راه داك لي زيكريك اللي في ولكن تكون غير هذه وهذه، تكون غير هذه وهذه. مي او دولا ديال ال دو دو فاش كدير لا دروات ها هي كتكوبي مره واحده اوكي، ولكن ان سيغتان مومون ما جو سي با يمكن ما تقطعهاش. باش قلت انا اما تكون عندنا اون سوليسيون وحده واما ما كاينش، اما وحده واما ما كاينش، لان جو بو با دوفيني فين غتوصل السي دو جي عاد تهبط، لان ضروري تمشي لا برونش باروديك سون لاك دي زابسيس ان سيغتان مومون غادي تكون دايره نيشان، يعني à partir d'une certaine valeur de n il n'y a plus de solution. وهذاك لا فالور دو ماشي داك لي زوردون اللي كيطلعوا كرواسون، لا واش سي دو جي ديما طالعه في لي زوردون. واخا مالغري يعني الا بقينا كنقولوا راه مع الوقت راه عاد الحق، يعني ديما راه طالعين لي زوردون. لا ولكن سمح لي ما طالعه ماشي طالعه هكذا، راه طالعه هكذا، طالعه هكذا وكتمشي بلاتي كتمشي طالعه وكتمشي لا برونش بارابوليك ديريكسيون لاك دي زابسيس، سي توجور كرواسونت اوكي، ولكن à certains moments قلت كذا à certains moments ما تكونش انترسيكسيون. ما قلتش انا في واحد لو بوان جو لو كوني با درتي هي اون سوليسيون راه صحيحه، لان راه عارفين بانه ما يمكنش تعرف انت. هي انا كنهضر على في لا لوجيك، هذا هو اللي خصو يقول اما اون سوليسيون والا ما كاينش، لان جو سي با اكزاكتومون شنو هو الماكس اللي وصلت له. هي لا فونكسيون كرواسون اوكي، ولكن الا طلعتي خديتي ان كتساوي 1 مليون، واش سي دو جيت تاع 1 مليون جو سي با باش نقول لك. هذا هو المالوغ. هنا ما يمكنناش نعرفوا، بارفوا ما يمكنناش نعرفوا، بارفوا جو دي بيان بارفوا سي با بوسيبل. اذا فاش كيعطيوكم كيعطيوكم شي حاجه اللي هي نورمالمون كلير، بحال دابا انا رجعنا لهذا الكورب هذا وقال لك étudier le nombre de solutions de l'équation g de x égale à g de x est égal à m. دونك خاص تكون عارف هاد لا فالور مينيموم تاع ضروري تكون عارفها. سيبوزون نلقاو نقولوا موان ذا، غادي تقول من موان لانفيني حتى لموان ذا il n'y a pas de solution. Pour m égale à moins 1 qu'il y a une seule solution. Entre moins 1 et 0 il y a exactement deux solutions. حتى في 0 كاين deux solutions. Au-delà de 0 j'aurai toujours deux solutions. حتى توصل لهنا. هنايا كاينه une seule solution. À partir de 1 plus infini, il y a toujours une solution. Donc, هنا نقولها. علاش؟ لأن عارف لا فونكسيون طالعة سي دو جي، دونك عندنا une branche parabolique d'action là des y. إذا sûrement il y a toujours une seule solution. دابا هنا سي كلير. تما جو سي با باسكو راه دايرة لهاد الجهة. إذا هذا h moins 1 de x égale m تجي ساهل. شكون هي h وي دون سو كالا عندك الحق. الا كانت h moins 1 دو x égale m ساهله باينه، باسكو ديجا تكون عندنا هنايا من تحت لهنا لوك دو دو لتحت با سوليسيون، لوك دو دو كاينه اون سو سوليسيون، وهي من لوك دو دو للعقبه كلهم كاينه اون سو سوليسيون. اون سو سوليسيون. اما هذه فيها لو دوت. سي تيوريكمون راه اون سوليسيون. تيوريكمون وي، تيوريكمون سي اون سوليسيون وي. Donc, هذا بالنسبه لهاد لا كيسيون. سي vous avez d'autres questions alors n'hésitez pas. وانا خدتكم هذاك ديال 2015 غادي نحاولوا ما امكن ندير اون سيونس سبيسيال اون فا لو كوريجي، سينون نديرو بور تو الموند ما عنديش مشكل. ماشي لا ما بديش ماشي واش نقدروا نديرو شي فونكسيون فيها ريزودر غرافيكمون اف دو اكس ايغال جي دو اكس ولا اف دو اكس انفيريور ا جي دو اكس. ما كاينش مشكل، ما كاين حتى شي مشكل. بغيتي نقلب لك عليها ميرسي ماشي. ولكن باش يقول لك اف دو اكس غير جي دو اكس يعني غادي يعطيك دو فونكسيون امبوسيبل ما كانش. لا جي دو اكس تكون مثلا اوكسيليير و اف دو اكس هي لا فونكسيون. لا داكور. دونك
المهم سي ترو لوان هادشي بعيد شي شويش على الخطاب بحال هذا الشكل، ولكن ماشي مشكل. عندك شي شوف الا عندك انت شي اكزامبل طرحها ليا. لا ما عندي حتى اكزامبل، حيت لقيتها في الاطار المرجعي مكتوبه هاد القضيه ديال ريزودغ اف دو اكس ايكال جي دو اكس. في الاطار المرجعي كاين اف دو اكس ايكال جي دو اكس و اف دو اكس بلو بوتي كو جي دو اكس، اي كاين هادشي. ولكن الاكثريه داك جي دو اكس اللي كيعنيو بها كتكون اون فونكسيون افين ولا لينيير ولا شي حاجه بحال هكا الاكثريه، لان في ليكزامان ناسيونال ما يمكنناش نعطيو la comparaison entre f de x ou g de x lié auxiliaire, je vois pas l'intérêt entre les deux ou le rapport entre les deux. Normalement, il a gagné hachi. On doit tracer les deux courbes graphiquement. Ah, c'est vrai. Tracer les deux courbes. Pour tracer les deux courbes, donc il faut étudier les deux courbes. Alors là, je vous dis donc l'axaria qui est liée bien. G de x une fonction بحال اما affine ou bien linéaire. D'accord, monsieur. f de x صغر من x ولا كبر من x plus 1 مثلا او x moins 1 بحال هكذا. ولكن ça n'empêche je vais chercher si je trouve شي حاجه بحال هذا الشكل نديرها، ما كاين حتى اشكال. ميرسي. ما كاين مشكل. هياك معايا. شوف دونك هنا بالنسبه لهذيك لا فونكسيون vous avez le choix. Donc vous êtes dire 2015 qu'on le fasse ensemble la séance prochaine, aucun problème. بغيتو ديروا غير اون سيونس سبيسيال ما عندي حتى شي اشكال، لان كاين اللي يقول لك انا داك ديال الناسيونال راه خادمهم. داكوغ خادمهم ماشي هو خادمه مع الاستاذ وكديسكوتي وكناقشوا فيها وكنشوفوا لي يعني عندي لا سوليسيون شكل وعندي كناقش لا سوليسيون سي اوتر شوز. دونك vous avez le choix si vous êtes intéressé ولا عندكم شي exercice particulier vous voulez qu'on le fasse في شي حاجه بارتيكولير ما كاينش اشكال. فاش انا شي ديسبونيبل ابارتي دو دوما ان شاء الله الجمعه والسبت والحد انا معكم. الا بغيتوا شي حصه اضافيه ما عنديش ادنى مشكل. تحيدوا لي غير غدا الجمعه من 10 ل 12 ابارتي دو لا جو ليبر. 10 ل 12 عندي نيت ان كور مع لي بروميير اني صافي. ميرسي. دونك جو سويت بون جورني وتهلاو في راسكم. وانتم الله يرضي عليكم قلبوا بحثوا نتوما من جهتكم، والحاجه اللي مشوشاكم قولوها ولا ديسكوت، راه ماش كاينش ادنى مشكل. استاذ عافاك داك الجمله لونسومبل دو سوليسيون لي زابسيس دي بوين دون لور دوني ا بوزيتيف. لا كنقولوا لونسومبل دو سوليسيون هو اكزاكتومون لونسومبل d'abscisse des points où C de G est situé soit au-dessus ou là en dessous. La carte positive va se situer au-dessus. Quand tu as une négative, va se situer en dessous. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, داك contrôle اللي خدمنا ديال les fonctions في la classe. اللي fait la fonction f de x égale à x ln de x au carré plus x ou f de 0 égale à 0. Le domaine de définition هو 0 plus l'infini 0 داخل. Bien sûr, parce que la fonction est définie en 0. Parce que qu'est-ce qu'il est 0 là? Oui. واحد la question قلتي لينا montrer que f dérivable sur d de f. وفاش مشيت la correction لقيت باينني انت درتي 0 plus l'infini و 0 ما داخلش. Bien sûr, parce qu'on a étudié la dérivabilité d'une façon isolée. C'est 0 ولقينا la continuité de 0 كاينه ولكن la dérivabilité de 0 واش درسناها لقينا elle n'est pas dérivable. Donc la dérivée on doit éliminer le 0. Ah d'accord. داكشي علاش. Merci. Ça va? ما كاين مشكل. Merci beaucoup, monsieur. ما كاين حتى اشكال دونك. Merci, monsieur. انتما ما كاين مشكل. دونك انتما قلبوا ولا كان شي حاجه جي بري ا travailler معكم شكرا. Merci, monsieur. Au revoir. D'accord, monsieur. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. ماشي تغبوا هي هذيك قلبوا. بسلامه ولدي. Au revoir, monsieur. بسلامه ولدي.